हाय फ्रेंड्स विद्या एकेडमी में स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा जो एसआई रो 45 नंबर प्रैक्टिस सेट पूरा ब्रीफली डिस्कसन करवा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छे लास्ट जाए वीडियो देखिए सबू सेक्टर चेष्टा कर माने क्वेश्चन आने हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी ओडिशा जीके ओडिशा करंट अफेयर लास्ट जाए वीडियो देखिए साइंस सहित इकोनॉमिक्स अच्छी लास्ट जाए वीडियो देखिए वीडियो भल लगे निहाती लाइक करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपने पीडीएफ संडे मंडे पाइबे आप 10टी प्रैक्टिस सेट्र आपंकर मंडे आपंकर पीडीएफ पाइबे किसी भी ओरिड हूँ आपंकर मेन हूँ पीडीएफ करने जन को समय दरकार से पीडीएफ माने प्रोवाइड कर असुविधा रोचे ठीक अच्छे। तो चलते अब स्टार्ट करवा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखो। प्रथम क्वेश्चन अच्छी व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल बुक ऑफ फ्रेंच। तो आपंकर जो ऑफिशियल बुक अच्छे आप जानते सब स्टार्टिंग रे सी कहला ये जो फ्रेंच रो कौन हो ऑफिशियल बुक हूँ फ्रेंच बुझिपारे। तो देखो ब्लूटा हूँ कहार ना ब्लूटा हूँ मन रखु कहार हूँ ना ब्रिटिश ब्लूटा हूँ कहार ना आपंकर ब्रिटिश रे। तो आपंकर ग्रीनटा आप जानते इटाली इटाली आपंकर ईरान बुझिपारे ग्रीन बुक। ग्रेटा हूँ जापान जापान सहित बेल्जियम ग्रे। तो येलुटा हूँ आपंकर फ्रांस बुझिपारे कौन हूँ येलु हूँ फ्रांस। ये रहा हूँ ऑफिशियल बुक रिलेटेड किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर ये आसवा बहुत चांसेस रोचे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही ये भलसे डिस्कसन करी नेम द नेम द लंगेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया। इंडिया सबुठार हूँ लंगेस्ट कोस्ट लाइन देखो आप जानते लंगेस्ट कोस्ट लाइन है आप कौन करेंगे ना आपंकर गुजरात मारदे पलैजे किंतु ये आस स्मलेस्ट कोस्ट लाइन जब स्मलेस्ट कोस्ट लाइन कौन छाड़देकी आसवे ना कौन सी ना आपंकर गोवा कौन हो ना गोवा। सेकेंड जब लंगेस्ट आसो आप कौन करेंगे ना आंध्र कौन हो आंध्र। टोटाल कोस्ट लाइन इंडिया के ना 7517 किलोमीटर ये रही जातु ये वार्ल्ड भी क्वेश्चन आर्ल्ड हूँ जब आसो लंगेस्ट हूँ वार्ल्ड लंगेस्ट हूँ कौन ना आपणकर कानाडा आ स्मलेस्ट हम हूँ मोनाको कौन हूँ मोनाको भेरी इंपोर्टाट। ये जो 5टा क्वेश्चन कहली मुझे सब कही 30 टी क्वेश्चन आपन सहित शेयर करी कि 100 टी क्वेश्चन आपन सहित डिस्कसन करी बुझिपारे। तो ये देखो 4टा ये हूँ आप क्वेश्चन डिस्कसन कर सारे। नेक्स्ट जो देखो ये गला व्हिच रिवर इंदिरा सागर डैम लोकेटेड। इंदिरा सागर डैम हूँ आपंकर कौटी लोकेटेड आप कौटी ना यहाँ हूँ आपंकर नर्मदा कौटी नर्मदा। ताहले इंदिरा सागर डैमटा कौटी अच्छी ना इंदिरा सागर डैमटा हूँ आपंकर मध्य प्रदेश अच्छी कौटी ना मध्य प्रदेश अच्छी। क्वेश्चन आपंकर डैम रिलेटेड गोटे क्वेश्चन आपंकर आसबार बहुत चांसेस रोचे जियोग्राफी से टिके देखीदेकी जी। 3 नंबर नेक्स्ट जा देखो 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बिटवीन डच एंड हुम द बैटल ऑफ हूँ बेदारा वाज फट। बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन रो बैटल ऑफ हूँ बेदारा। देखो नॉर्मली बैटल जानते हैं कि ये बैटलटा आपको जानापी पड़ो। बैटल ऑफ बेदारा हूँ क्या भितर मन रखिए बैटल ऑफ डच आ हूँ ब्रिटिश बा मतलब केबे होता ना 1700 आपंकर 1759 मसीह होता आपंकर यहाँ कौटी होता आपंकर वेस्ट बेंगल है जीति किए ना ब्रिटिशर वाला जीति किए वन द बैटल ना ब्रिटिश डायरेक्ट पकड़ बैटल ऑफ बेदारा किए हूँ आपंकर जीति विन करता बुझे। तो बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन रही ये देखो ये क्वेश्चन हूँ दीपिका कुमारी कौन कहले आपंकर दीपिका कुमारी जो रिलेटेड व्हिच इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। आपंकर दीपिका कुमारी कौ खेल सहित आस बक्सिंग ना चेस आर्चर आ शूटिंग मन रखिए दीपिका कुमारी हूँ आर्चर बहुत तीर चालना से फेमस। ये हूँ ताले पकईद ये हूँ कौ राज्य ना दीपिका कुमारी हूँ झारखंड कौन हूँ दीपिका कुमारी झारखंड। बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन रोर्ट्स आ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आपंकर आसबार बहुत चांसेस रोचे बुझिपारे। तो 5 नंबर एवं जी 6 नंबर क्वेश्चन देखो यही टाइप आपंकर सब क्वेश्चन आसो मुझे व्हाट्सअप लिंक देदेवी आपने चाहिए टेलीग्राम भी लिंक देदेवी आपड़ी भी जॉइन करेंगे टेलीग्राम लिंक 2टी लिंक देदेवी कि आप चैनल विजिट करके भी लिंक नथिबो आपने चैनल विजिट करेंगे चैनल आप लिंक अच्छे भी जॉइन करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपने मंडे संडे मंडे पाइपर रोचे पीडीएफ बुझिपारे। नेक्स्ट कौन कही देखो
ଘଟପ୍ରଭା ହ୍ୱେର୍ ଦ ଘଟପ୍ରଭା ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଲୋକେଟେଡ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁଠି ବାର୍ଡ଼ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାର୍ଡ଼ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲା ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ନମିନେଟେଡ୍ ନା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ହେଉଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ ହେଉଛି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କିଏ ପିଏମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଝିପାରିଲେ ସେ କେତେତମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନା 16ତମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେତେତମ 16 ଆ ଫିର୍ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ସେ କେତେତମ ନା 15ତମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଓସେନ୍ ପପୁଲାରଲି ବଢ଼ିଆ ହୁଇଚ୍ ଓସେନ୍ ଇଜ୍ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ହେରିଂ ପଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଓସେନ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହେରିଂ ପଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଓସେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଓସେନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ରହିବ ଓସେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓସେନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଠିକ୍ ଅଛି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଓସେନ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆରି ଭିତରେ ସେ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେପ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେପ୍ ମେଡାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦି ଭାରତରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ କେଉଁ ସେପ୍ ମଡ଼େଲରେ ଭାରତରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କହିଲୁ ଲୋଟସ୍ ପେଟେଲ୍ ନା ପିପିଲ୍ ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ନା ବାନାନା ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରତ୍ନ ବିଷୟରେ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା 1954ରେ ଦିଆ ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ନା ଆପଣ 3% ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 54 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଲ୍ ନାଉ 54 ଜଣ ଭାରତରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ 1954 ମସିହା ରହିବ ବହୁତ କେଉଁ ସେପ୍ ଥିଲା ମନେ ରଖିବେ ପିପିଲ୍ ଲିପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି which article Indian Constitution describe the appointment and disqualification council of minister ଦେଖନ୍ତୁ council of minister ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 15 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 72 ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର ଯେଉଁ ରାଜକ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ଏଇଟା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 124 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 75 ନ ଜାଣିଲେ ବି ଅପସନ୍ କାଟିକି କରିଦେବେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 75 ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଅପସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଘୁଷିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଓମିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଯେତିକି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି ପଢ଼ି ପାରିବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିତେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ବାଣଭଟ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ବାଣଭଟ୍ଟ ଦ କୁଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କାହାର କେଉଁ ଏମ୍ପୋରିୟର ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କୁମାରଗୁପ୍ତ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟ ହେଉଛି କାହାର ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣଭଟ୍ଟ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ବାଣଭଟ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଥିଲେ ହର୍ଷଚରିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହର୍ଷଚରିତ ଆଉ ହେଉଛି କାଦମ୍ବରୀ କ'ଣ କାଦମ୍ବରୀ ଲେଖିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କାଦମ୍ବରୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟ ତାପରେ ହର୍ଷଚରିତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି କାହାର ପକେଇଦେବ କୋଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ'ଣ ମାତ୍ର କହିଥିଲି କହିଥିଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି ବି ଯେଉଁ ସେଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 82 ହାଫ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା 83 ହେବ ଏଇଟା ହେବନି ଏଇଟା ହେବନି 82 ହାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି ମନେ ରଖିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏମ୍ପି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ଏଇ 5ଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମିଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ପାସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ମାଲକାନଗିରି କି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 82 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ରହିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଛି 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ନଟ୍ ମେମ୍ବର ହେଉଛି G20
G20 ହେଉଛି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ G20 ନା G7 ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର କିଏ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ G7 ହେଉଛି ମେମ୍ବର ହେଉଛି ରୁଷିଆ ନୁହେଁ, ଫ୍ରାନ୍ସ G7 ମେମ୍ବର ଅଛି। ହଁ ଉଠୁଛି। ଇଟାଲୀ, କାନାଡ଼ା, ଦେନ୍ ତା ସହିତ ହେଉଛି ରହିବ କନି ମେମ୍ବର ହେଉଛି G7। ଦେଖନ୍ତୁ G7 ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାନାଡ଼ା, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଇଟାଲୀ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଜାପାନ, ଦେନ୍ ହେଉଛି USA, ଦେନ୍ ହେଉଛି UK। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 7ଟା ମେମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ଆଉ ତାର ମେମ୍ବର ନୁହେଁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ। ଏ ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। 13 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲର ଗଟ୍ ହେଉଛି ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ କୋଣାର୍କ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ସିଏ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯେ ରୁଲର କିଏ ନରସିଂହ ଦେବ 1 ହେଉଛି ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୁଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1984 ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍। ଇଏଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଗଡ଼କୁ ନା ସନ୍ ଗଡ଼କୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ ରିଭର ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରିଭରରେ ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା। ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉଛି କେଉଁ ନଦୀ କୂଳ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ କହିଛି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରାଇସ୍ ଷ୍ଟେସନଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି? ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ, ତ୍ରିପୁରା, କଟକ। ମନେ ରଖିବେ କଟକର ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକର କେଉଁଠି ନା ବିଦ୍ୟାଧରପୁର। କେଉଁଠି? ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ମନେ ରଖିବେ। କଟକର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର। 16 ନମ୍ବର ଗଲା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା। କ'ଣ କହିଛି? ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଏ? ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆର୍ଗନ୍। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଟା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ହିଲିୟମ୍ ଗୋଟେ, ହିଲିୟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଅନ୍, ନିଅନ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଗନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ରିପ୍ଟନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଜେନନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଣ୍ଡନ୍। ଇଏ ହେଉଛି 6ଟି ହେଉଛି ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଇଏ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲରେ କେତେ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି 18ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ପକାଇଦେବ କେଉଁଟା ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା କେଉଁଟା ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିଦେବେ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହାଇକୋର୍ଟ? ତାମିଲନାଡୁ ନା ଏଇପରା କେରଳ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେରଳ। ଟୋଟାଲ ହାଇକୋର୍ଟ କେତେଟା ଅଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଟୋଟାଲ ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଅଛି ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଗଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହାଇକୋର୍ଟ। 18 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଯିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀର କରେନ୍ସି କ'ଣ? ତ ଜର୍ମାନୀର କରେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ଜର୍ମାନୀ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? VAT was first implement in। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ VAT ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ VATରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା VAT ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। କ'ଣ? ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି VAT। ଏଇଟା ହେଉଛି କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ନା 1954ରେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି 2005। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନା ଆପଣଙ୍କର ହରିୟାଣା। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହରିୟାଣା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ VAT କ'ଣ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନା 1954 କିଏ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆର 2005 ଆଉ ହରିୟାଣା। ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଏରାଇଭ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଏରାଇଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେକେଣ୍ଡ ଏରାଇଭ୍, ଥାର୍ଡ ଏରାଇଭ୍, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାଇଜ୍ ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ୍। ପ୍ରଥମ ତାହେଲେ କିଏ ଆଇଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଏଇ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବୋଲେ ଆଇଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ନା ଡଚ୍। ଥାର୍ଡ କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ। ଏଇଠି ଫୋର୍ଥରେ ଆଇଛନ୍ତି କିଏ ହେଉଛି ନା ଡେନିସ୍ ବାଲା ଫୋର୍ଥରେ ଆଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଫିଫ୍ଥରେ ଆଇଛନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଏ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡଚ୍ ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଡଚ୍ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
এইটি क्वेश्चन देखो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन आटमोस्फियर ड्यू टू ऑक्सीजन जो आपनकर आटमोस्फियर आपण माने जोटा कि आपन निहाती दरकार सेटा होची केमी सोर्स कोन मन रखियो सेटा होची जो आलोक शोषण प्रक्रिया से माने कार्बन डाइऑक्साइड नियंती को माने आपन जो उद्भिद माने अछंती बा सबुज पत्र जो मानकर अछि से माने ऑक्सीजन को रिलीज करन सेटा कहै होची फोटोसिंथेसिस जोटा कि आपनकर आलोक शोषण प्रक्रिया रे सोर्स रे हमर ऑक्सीजन मिली थे बढ़िया क्वेश्चन टी अछि क्वेश्चन टी नुवा टाइप रो क्वेश्चन टी अछि इजीली भी करि परिबे आपन नेक्स्ट क्वेश्चन को 23 नंबर क्वेश्चन आपनकर हु वाज द भूम्यकर किंग हेड हि द परम तथागत टाइटल काहाकू दिया हितला किए से भूम्यकर किंग जानिथिबे तथागत होची शिवकर देव भेरी पुडा रहइबो शिवकर देव जे कि आपनको दिया हितला परम गड़िया फ्रीडाउन की रजु होची 24 नंबर क्वेश्चन संबलपुर कोइची संबलपुर वाज एनेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट होची पॉलिसी संबलपुर जो आपनकर को माने ब्रिटिश रो जो पॉलिसी रे माने एनेक्स करिथिलो होची अधिग्रहण करिथिलो होची मन रखिबे सी होची डॉक्ट्राइन ऑफ लास्ट जोटा कि आपनकर देखंतु जेतेबेले संबलपुर किंग सेतेबेले किए थिले मन रखंतु संबलपुर रो किंग थिले आपनकर नारायण सिंह होची नारायण सिंह तांकर पुत्र थिलानी जोथि कि तांकु पुष्यपुत्र माने ग्रहण करिया पय दिया हलानी केबे ना 1849 मसिया रे आपनकर मन रखिबे संबलपुर किए ना ता सहित लॉर्ड डेलहाउसी बोली मने रखिथे डॉक्टर एलाप्स माने लॉर्ड डेलहाउसी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो 24 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट जीवा आपनकर 25 नंबर क्वेश्चन हुई द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड एटी कमेंट करिवे गवर्नर कोइ दोछि के होछि ना आपनकर से गुरमीत सिंह तो किछि पिलांकर धरो जानिथिबे नि बेस्ट ऑफ से माने कहि परिए बेस्ट कहि दोछि हुई द गवर्नर आपन माटे देखि देखि जिवे गवर्नर आपन क्वेश्चन आसीबो 25 नंबर पर 26 नंबर क्वेश्चन देखन कहिछि हुई द करेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर होछि वेलफेयर मिनिस्टर होछि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के से ना पर से होछि शिवराज सिंह चौहान बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो वर्तमान जे अछंती एठी देखो कौन कहला रिसेंटली हु अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन देखो एठी एटा जति इंपोर्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन केबे गठन हेतिला सेति की इंपोर्टेंट 1993 केबे ना 1993 बहुत इंपोर्टेंट रही आर किए थिले मन रखियो मन आकर जे थिले वर्तमान अछंती चेयरमैन भी होची राम सुब्रमण्यम जी अछंती आकन ए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन लो होची चेयरमैन 27 नंबर एबे जिबा 28 नंबर क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर होची ता स्टेट होची एसबीआई जोटा कि एसबीआई माने जोटा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किए होची एमटी अछन किए से आपण मन रखि होची आपनकर ता भितरु ऑप्शन ता कि पूरा न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर होची आपनकर एसबीआई रो वर्तमान किए मैनेजिंग डायरेक्टर एटा टिके मोर मने पड़ो टे कमेंट करिवे मैनेजिंग डायरेक्टर होची एसबीआई रो किए अछंती दिनेश कुमार खेर किंबा आपन को राम मोहन राव अमर आंक भीतर टिके डाउट अछि तो न्यू एमडी टिके कमेंट करिवे जे जानि जंती 28 नंबर ए न डी रो करेक्ट आंसर रहइबो टिके डाउट रहउची एटा रहउची 90% एटा रहउची 10% भीतर टिके डाउट रहउची आ भीतर कोटा करेक्ट आंसर रहइबो एटा देखो बढ़िया क्वेश्चन टी अछि डॉक्टर होची राजगोपाल होची चिदंबरम जे हु पास एवे द फेमस होची कंट्रीब्यूट व्हिच फील्ड तांकर डेथ हिची तांकर केते वर्ष डेथ हिची ना आपनकर 88 वर्ष नो डेथ हिची बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी आसीबो से को फील्ड पे देखो सी होची न्यूक्लियर फिजिक्स पे जो ना न्यूक्लियर साइंस पे एठी नोट करत आपन जो राजस्थान ले जो पोखरान जो टेस्ट हेता दुईटी टेस्ट होची पोखरान 1 आ पोखरान 2 जो टेस्ट प्रथम हला 1974 मसिया हेला आ गुटे होची 1998 एठी से होची मेजर कंट्रीब्यूशन करथले सी होची ताको ना होची डॉक्टर होची राजगोपाल चिदंबरम जी की आपनकर डेथ हिची केते वर्ष रे ना 88 वर्ष रे मृत्यु हि तांकर एटा भी मन रखि बहुत इंपोर्टेंट रहइबो 29 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट भी आपन देखंतु 30 नंबर क्वेश्चन व्हिच एमिनेंट पर्सनालिटी ओडिशा रिसीव द पद्मश्री इन 2025 कंट्रीब्यूशन मेडिसिन देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो 2025 रे आपनकर काहा को दिया है ओडिशा रे एक्चुअली 4 जन को दिया है ओडिशा रे 4 जन पाइजन गुटे प्रतिभा शतपथी पाइजंती तांको सहित आउ जने दुर्गा चरण होची
ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏସ୍.ସି. ଗଡ଼ନାୟକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ଫାଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଆଉ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପକାଇଦେବା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ନା 4 ଜଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ସେ ଜଣେ ପଏଟ୍ ଆଉ ଲିଟରେଚର, ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁର୍ଗାଚରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍.ସି. ଗଡ଼ନାୟକ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି 4 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 2025 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 24-25ରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼। ଇଏ ରହିଲା ହେଉଛି 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରିବି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ PDF ପାଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।